میں نعت پاک سنوں سے ایک مرتبہ جھم جھم کر درود پاک پڑھیے میرے ساتھ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرّوں سے اعظم کا. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرّوں سے اعظم کا. سات سمندر پر ہے بھاری، قطرہ غوثِ اعظم کا. سات سمندر پر ہے بھاری، قطرہ غوثِ اعظم کا. خوشبو ہے دونوں جانب سے ملتا ہے، دونوں جانب سے ملتا ہے، شجرہ غوثِ اعظم کا. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرّہ غوثِ اعظم کا. سات سمندر پر ہے بھاری، قطرہ غوثِ اعظم کا. عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے. عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے. قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے، قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے، نعرہ غوثِ اعظم کا. قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے، نعرہ غوثِ اعظم کا. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرّہ غوثِ اعظم کا. سات سمندر پر ہے بھاری، سر کو کیوں نہ فارغ رکھ دے گفتگو سے اعظم کا. سر کو کیوں نہ فارغ رکھ دے گفتگو سے اعظم کا. خال جھولے خال جھولے خال جھولے در پہ نہ ہو، آپ چلو اجمیر چلے. خال جھولے خال جھولے در پہ نہ ہو، آپ چلو اجمیر چلے. میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں، میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں، صدقہ غوثِ اعظم کا. কেঁদেছিলে তুমি যখন তুমি এসেছিলে, কেঁদেছিলে তুমি, এসেছিল সবে মিলে, কেঁদেছিলে তুমি. আসছো একা যাবে একা, সঙ্গে কে হয়ে যাবে না, হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা. কাঁদবে মাতা কাঁদবে পিতা কাঁদবে ভাই বোন, সবাই মিলে কাঁদবে তোমার আত্মীয় স্বজন. কাঁদবে মাতা কাঁদবে পিতা কাঁদবে ভাই বোন, সবাই মিলে কাঁদবে তোমার আত্মীয় স্বজন.
এখন একদিন তোমার মরণ হবে ভুলে যায় না, হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। যখন তুমি এসেছিলে কেঁদেছিলে তুমি, এসেছিল সবে মিলে কেঁদেছিলে তুমি। যখন তুমি চলে যাবে হাসিবে যে তুমি, সবাই মিলে কাঁদিবে হাসিবে যে তুমি। আসছো একা যাবে একা, সঙ্গে কে হয়ে যাবে না, ওবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। ওরে হে মুমিনি ভাই, তোর হলো রে যাবার বেলা, ডাকছে রে তোর খিয়ার মাঝি নবী কামলি বালা রে, তোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সুবহানাল্লাহ। ওরে হে মুমিন ভাই, তোর হলো রে যাবার বেলা, ডাকছে রে তোর খিয়ার মাঝি নবী কামলি বালা রে, তোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি। মুখাকে তুই খাবার দে রে, ইয়া শাক দে রে পানি, সবার সেবা করে রে মুমিন আল কোরআনের বাণী। ওরে হে মুমিন ভাই, তোর হলো রে যাবার বেলা, ডাকছে রে তোর খিয়ার মাঝি নবী কামলি বালা রে, তোর নবী সাল্লাল্লাহু সাকিরে বলে না জানা জানা রবি কি দুয়ার, সাকিরে বলে না জানা জানা রবি কি দুয়ার। जब होगा रब की बार सबको जाना है बारी बारी, तुम भी हो जाओ होशियार, शाकिर भूल ना जाना जाना रब के दुआर। बिस्मिल्लाह का गहना पहना कर इल्लल्लाह की चादर ओढ़ा कर डोली में कर दे सवार, शाकिर बोले ना जाना जाना रब के दुआर, शाकिर बोले ना जाना जाना रब के दुआर। रूह बचेर नौजवान से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द सुधार जाइए। देखिए नमाज के बारे एक बात कह दूं मैं, आज मुखरिब की नमाज मैंने मुंशीगंज में पढ़े, लेकिन खुदा नहीं करता हमारा इंतकाल हो जाए, लेकिन काल सुबह हमारा माटी होगा। इस जमाना का आदमी का थोड़ा बहुत गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाह के बारे जब हमको कब्र में दिया, अल्लाह ने इशारा करता है जहन्नम की बात फरिश्ता से, जो मेरे बंदा को जहन्नम में दिया जाए। मुंशीगंज का वहीं मर नमाज पढ़ के पढ़े मैंने, लेकिन वहीं की माटी रोने लगता है, या अल्लाह माटी को अल्लाह ने कहते आए, ऐ माटी तुम क्या रो रहे हो? कहे अल्लाह तुम्हारा फलाना बंदा फलाना गांव का मुकरिब के नमाज फलाना जागा मैं पढ़े, इसीलिए मैं मेरा ऊपर में खड़ा होकर के पढ़े, हाथू लगा करके पढ़े,
नाक लगा करके पढ़े, पेशानी लगा करके पढ़े, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अल्लाह ने कहते हैं बंदा ये मटी मुझसे तुम्हारा ज्यादा कदर है मेरा बंदा का ऊपर में। कुछ उसका माँ की गर्भ में मैं 10 दिन रखे, धरती मिला करके उसका माँ का स्तन में दूध दिए, घर दिए, नर दिए, नारी दिए, जमी दिए, जज्जा दिए, आलो बता सब कुछ दिए, लेकिन मुझसे तुम्हारा ज्यादा कदर है। मुझे अल्लाह कदर के बारे में नहीं कहते हूँ। वो हमारा ऊपर में खड़ा होकर के नमाज पढ़े, पेशानी लगा करके नमाज पढ़े, हाथू लगा करके नमाज पढ़े, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। जितनी अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह मुस्कुराता माटी रोने लगता है। अल्लाह कहते मैं तो दयालु हूँ, अल्लाह कहते मैं दयालु। अल्लाह माटी मोर बंदर तो ये तो कदर, कुछ अल्लाह कदर के बारे में नहीं कहते। मोर को देखा है ना बोले ताते कुछ अच्छा আল্লাহ হাসেছে তো আমার ইয়ান কান্দাছে ও হাসেছে, তখন কি করলে আল্লাহ কত মাটি মোর বান্দা রাখমুই জান্নাত দে দিনু। বারবার মাটি গান হাসেছে, এখন মাটিও আমার জানে দোয়া করছে, ভাই কবরটাও আমার জানা দোয়া করছে। কি দোয়া করছে? আল্লাহর দিদি হাত রাখে, আল্লাহ যেটা বান্দা আমি পাম যেন সহবাতের হয়, উলফতের হয়, আদবের হয়, নামাজি বন্দেগি হয়, তাহলে মোর দিলটা তসল্লি হবে। আল্লাহ তা আমার জন্য একটা মাটির কবরটা দোয়া করছে। তা আজ আমরা কি হয়েছি, আমার এটা দেখাচ্ছি মসজিদ, আমার এটা সুন্দর ঘর, লেকিন 4 জন 5 জন ছাড়া আর বেশি নাই। এইটা তো আমি গুজারিশ করছো ভাই, आप लोग सुधार जाइए और मोबाइल ले सुधर ना, কিছু লাভ নাই। दाहिना तरफ औजुबिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के सुनना। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत 40 बार कहना, अस्तगफिरुल्लाह 70 बार, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 बार, 3 बार कुल्लु কয়। দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে নিন্দা যাবেন। আল্লাহর কোরআনের সাথ ফরমাইছে, আল্লাহর নবীর হাদিস তোমার বেগর হিসাবে জান্নাত দিবে। কিন্তু আমরা কি হচ্ছি, এখন মোবাইল লিপ লাগাই দিচ্ছি, ঢুকে পড়ে হবে নি ভাই। যদি ভোলাতে কোনো ভোলাতে ভুল ত্রুটি হয় আল্লাহ রাস্তা মাফ দিবেন। আমরা ভাই আপনার জানি আমার মুলবি না, লেকিন আল্লাহর রহমতে আমার খানদানের মধ্যে আমার মুলবি মুক্তি বহুত ছে ভাই। তো মানে এইটা শুনেছি, আমরা তাদের কহছি গোসাকি হইলে আমার ভুল ত্রুটি আল্লাহ রাস্তা মাফ করেন। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। हमारे चाचा जान आप लोगों को बहुत देर से नाते नबी सुनाया, मनकबत सुनाया और बहुत ही अंदाज से समझाया। यहाँ बहुत देर से मदरसा के बच्चे तालिब इल्म बहुत देर से नात पढ़ रहे हैं, लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, आज रोहगंज और मुक्की छिपा के मुसलमानों को देखिए, दुकानों में अपने बच्चे तो घर से माँ को कह के आते हैं कि माँ मैं जलसा के लिए जा रहा हूँ। कसम खुदा की मुसलमानों, हम अपने घर से जलसा के लिए निकलते हैं और यहाँ के इधर उधर घूमने के लगते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, आज हम अपने माँ बाप को धोखा देते नजर आते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, आज हम जलसा के लिए घर से निकलते हैं, यहाँ के दुकानों में घूमने लगते हैं, लड़कियों के पीछे घूमने लगते हैं। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी हमारे चाचा जान ने आप लोगों को बहुत ही अंदाज से समझा रहे थे। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे बच्चा घर से निकलते हैं कि माँ मैं जलसा के लिए जा रहा हूँ। শরীফ है आप देखते हैं মঞ্চে আমাদের এখানে অনেক আলিম ওলামারা উপস্থিত আছে। যখন আমরা ফজরের নামাজ পড়তে যাই, জোহরের নামাজ পড়তে যাই, আসরের নামাজ পড়তে যাই, মাগরিবের নামাজ পড়তে যাই, ঈশার নামাজ আদা করার জন্য যখন আমরা সবাই মিলে এই মুসলমান মসজিদে যাই, আবার ঈদের নামাজ বকরিদের নামাজ পড়ো, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, উলামায়ে আহলে সুন্নাহ, নিজের মাথার চোখ দিয়ে দেখছেন এই মঞ্চে উপস্থিত আমাদের অনেক আলিম ওলামারা আছে। তো আমি কথা বলেছিলাম, এই মুসলমান যখন আমরা ফজরের নামাজ পড়বার জন্য মসজিদে যাই, আসরের নামাজ আদা করার জন্য মসজিদে যাই, ঈশার নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাই, এবার মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য, জুমার নামাজ পড়ার জন্য, আপনারা আমি সবাই মিলে কি দেখছি, কে ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরছে, সালাম ফেরার পরে সিধা সিধি কাবা শরীফ দিকে নয়, একটু এইভাবে টেরা হয়ে যাচ্ছে। বলুন হাত দুইটা তুলে বলে, ইমাম সাহেব সালাম ফেরে
सीधा नहीं रहते खुद ही टहराए जाते कहने होते इसलिए कि वो मदीना शरीफ की तरफ अपना रुख करते हैं और एक जुमला दे रहा हूँ क्या बात है आप क्या बुलंद दे रहे हैं ये मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है लेकिन अभी से गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा इधर बैठना चाहिए इधर पूरा भीड़ भाड़ लगा दिया है हाँ एक जरूरी ऐलान सुनो कौन ऐलान बोलो नहीं एक बार कमेटी लोग का पूरा इंतजाम भरपूर को है बाबू स्टेज से पिंडाल तक पिंडाल से चारों प्रकार बाउंड्री तक बस्ती तक तुम्हारा देखा जरा महीना तक कोई चीजेर कमी नहीं रखे अब जलसा खान सुनवार करना है कोई लखीपुर तो है ना नहीं लगे कोई कालीगंज तो है कोई कॉलोनी तो है कोई कुंठे कुंठे तो चलो है ऐलान ना सुनो बाबू अल्लाहर वास्ते कोई भी पेंडलेर बहारा या भीतरा खुदा ना खास्ता যদি এক খুদি বদমাশি করে দেয় যেমন আজ ছয় ছয় লাগে আছে হুজুরি লাগছে না নীলা থেকে ছড়া ছড়া লাগে আছে হুজুরি দেড় লাখেনি দেড় লাগছে না নি লাগছে বাই চান্স কই যদি খারাপ করবার কোশিশ করে জলসা খান তাই জলসা খানের যে 3 লাখ টাকা খরচা হয় পুলিশের বাবু ভরপুর পারমিশন ললছে कोई भी यदि जलसा खराब करबे कोई ठेकार हो चाहे बस्तीर हो चाहे अगले बगले हो चाहे इलाकार हो चाहे मी मुली साहब कहना नहीं है जाओ मी मुली साहब से तो मां यदि खराब करवार कोशिश करू तो 3 लाख টাকা কিন্তু हिसाब जुड़े दे दिबा यदि जलसा खराब होल बोल इसलिए अल्लाह के वास्ते आप पान खाने जाएंगे ठीक है जाइए पान खा करके चुपचाप चले आइए चाय पीने जाएंगे चाय पी करके चले आइए बस्ती में या पिंडाल में या रास्ता में कोई किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए बट्टा पालन नहीं पालन बोलो फिर कुछ बुझा पहनना नहीं बहन बुझा पहनना नहीं बोलिए सुभान अल्लाह मैं आपसे कर रहा था ये उलमा इकराम हमारे तशरीफ रखते हैं आपके मुफ्ती छिपा का आलिम हो या रोहूगंज का आलिम हो या दिगावाना का आलिम हो या चंदागंज का आलिम हो बंगाल का आलिम हो या बिहार का आलिम हो यूपी का आलिम हो या महाराष्ट्र का आलिम हो जरा इराके आछे ओखानेर आलिम होते पारे जरा रूसे आछे ओखानेर आलिम होते पारे जरा चीने आछे ओखानेर आलिम होते पारे जरा अमेरिकाते आछे ओखानेर आलिम होते पारे এবার আপনারা ভালোভাবে শুনুন आलिम से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मौत और आलिम से अगर पीछे रहेंगे तो जिंदगी सुभान अल्लाह बेशक मुली साहब করে এটা কেমন এসএমএস দিলে এটা কেমন মেসেজ দিলে যে আলিম से বলে আগত পারলে মত এবার পিছুত রহলে जिंदगी মুসলমান যারা ফজরের নামাজ পড়ছে ইমাম সাহেব আগে এবার মুক্তাদিরা ইমাম সাহেবের পিছনে যারা যোহরের নামাজ পড়ছে ইমাম সাহেব আগে এবার মুক্তাদিরা ইমাম সাহেবের পিছনে যারা আসরের নামাজ পড়ছে ইমাম সাহেব আগে মুক্তাদিরা পিছনে মাগরিবের নামাজ পড়ছেন আপনারা ইমাম সাহেব আগে মুক্তাদি পিছনে ঈদের নামাজ পড়ছেন ইমাম সাহেব আগে মুক্তাদি পিছনে এবার আপনারা দেখছেন কোন একজন ব্যক্তি যদি এই দুনিয়ার বুক থেকে চলে যায় যারা মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে সেই মুর্দার আগে أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ہے قول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا
اس لیے تو یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ افسوس اگر ہم نے درس قرآن کو بھلایا نہ ہوتا، اگر ہم نے درس قرآن کو بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے آپ ہم سبھی لوگ مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم کر درود پاک ہدیہ نچار کریں اپنے اللہم صلی علی سیدنا سب سے پہلے میں آپ کی خیریت پوچھوں، آپ تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ اوپر والے ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے عوام کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ بھی کہیں الحمدللہ۔ حضرات، یہ خیریت پوچھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر خبر اصل پوچھی جائے تو بعض لوگ معاذ اللہ ناشکری کے الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا کی بھلا رحم اللہ کی الفامک دیکھے چھے کولے لفظوں میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی خبر پوچھے، اگر زیادہ نہیں بولنا آتا تو کم از کم اتنا کہیں الحمدللہ۔ ہمارا بھالو چھی الحمدللہ، ہم خیریت سے ہیں، الحمدللہ ہمیں بھالو آشی۔ حضرات محترم، آئیے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کی ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر میں بہتر گناہ سے سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ تک پہنچاؤں جو اصلاحی باتیں ہوں، جن کو ہم سب سن کر کے اسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سبوں کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق و بلغت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، آج سے تقریباً 40 سال 50 سال پہلے سے یا اس کے بعد آپ نے جگہ جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، یا آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا اب بھی مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت شاعر اسلام غلام معصوم زمزم نیراج پوری جو لب مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھور میں سفینہ رہے گا۔ رب کر کے ادھر والے کہتے ہیں، اس سائڈ والے کہتے ہیں، آگے والے مچل کے کہتے ہیں ماشاءاللہ جو لب مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھور میں سفینہ رہے گا۔ اکرام کے حوالے سے جو لب مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھور میں سفینہ رہے گا۔ بلائیں گے آقا مدینہ اسی کو جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ ہیلو، مانیٹر کی آواز کو بڑھاؤ۔ ہیلو ہیلو، ماسٹر کھولو۔ ہیلو 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 ہیلو، اور آواز بڑھاؤ۔
ہلکا ایکو دورہ ممبر نور پر تشریف فرما حضرت اللہ محمد اللہ مولانا حافظ قاری احمد علی صاحب قبلہ خلیفہ حضور توسط ملت وہیں تشریف فرما نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ دیگر علماء کرام طلباء اعزام سامن حضرات بندہ نشین اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات تھوڑی دیر کے بعد شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا دلبر شاہی صاحب انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنا دیں۔ اتنے دور سے ایک شاعر آئے ہیں، انٹرنیشنل شاعر، اور اگر آپ لوگوں کی یہ حالت دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ میں یہ بھائی جو کھڑے ہیں نوجوان، آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیں بھیا۔ دیکھیے دلبر شاہی آئیں گے تو آپ کو پھر جگہ نہیں ملے گی۔ آئیے آپ لوگ اندر آ کے بیٹھ جائیں، آئیے بیٹھ جائیے۔ اور جو ہمارے بھائی دکانوں میں گھوم رہی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دکانوں میں نہ گھومیں، مہربانی کر کے آپ حضرات پنڈال کے اندر آ جائیں۔ بہرحال آپ لوگوں کی سماعتیں اچھی سماعتیں اچھا سن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اسی انداز میں سننے کی توفیق۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ کفر کی تلاطم میں دین کا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے۔ اور یا رسول اللہ، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور آج ہم اور آپ استاد الشعراء، بلبل باغ مدینہ، شہنشاہ ترنم حضرت علامہ مولانا الحاج دلبر شاہی کلکتوی، جو ہمارے آپ کے دیار محبت میں کلکتہ سے تشریف لائے ہیں۔ اور حضرت جب بھینس کا تشریف لائے تھے آج سے کچھ سال قبل، میں آنا چاہ رہا تھا دارجلنگ سے، مگر کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکا تھا۔ آج ہی میں حضرت کی زیارت کے لیے، چونکہ موبائل میں بہت سنے بہت دیکھے، مگر روبرو سوچ رہا تھا کہ ملاقات ہو جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں مولانا علامہ غلام معصوم صاحب زمزم دناجوری ماشاءاللہ جو ابھی نعت نبی گنگنا رہے تھے، لگتا ایسا ہے کہ حضرت بھی یو پی سے تشریف لے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ دلبر شاہی کھائیں سمن نہ بوڑھے سمن بوڑھو، 10 منٹ ٹائم ملیے، 10 منٹ۔ کئے بجے اٹھی دیکھو تو گھڑی موٹا موٹی 19 سیکنڈ، 4 منٹ ہے گئے تقریر شروع ہوگا، 6 منٹ خالی سے 6 منٹ بعد انشاءاللہ نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، حضرت جب نعت پڑھتے ہیں لگتا ایسا ہے بہت بڑا شاعر ہے، جب تقریر کرتے ہیں لگتا ہے بہت بڑے مقرر ہے، اور جب بنگلہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ بلبل بنگھار ہے۔ وہ ہمارے آپ کے درمیان، اور جس جلسے میں ایسا نقیب موجود ہو، اور جس جلسے میں استاد الشعراء موجود ہو، اور پھر بریلی شریف جو ہمارے آپ کی محبت کا مخزن ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ہمارا جشن غوث الورا میں تشریف رکھتے ہیں،
اور جو پوسٹر چھپا ہے اس میں لکھا ہے کیا رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وادی رضا کا ہے، کوہے ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ بریلی ایسا نام ہے، دشمنان اسلام نے، دشمنان گستاخان رسول نے کس طرح سے حربہ استعمال کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر دور میں بریلی شریف میں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بلکہ عالم پیدا فرمایا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات کو ہم اور آپ دیکھیں گے۔ بہت سے حجاج کرام حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مگر میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو وہ مقدر ملا کہ وہاں کا بادشاہ خود چابی دیتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ جائیے خانہ کعبہ کے اندر اور جتنی دیر آپ کا من کرے اتنی دیر رہیے۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا مہمان بنتے ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے اس چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرات، چاہے نعت ہو چاہے تقریر ہو، ان محفلوں کی فضیلت کیا ہے؟ ان محفلیں کرنے سے ہمیں اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ہمارے نوجوان کمیٹی ہے، رہوگچ والے ہیں، مکتی چپا والے ہیں، نیا باری جو ہم لوگ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں، مقدر پہ ناز کرے جتنا کم ہے، اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور احادیث رسول میں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک حدیث کی بات سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مجھے پسند نہیں ہوتے کہ کوچ ایک حدیث جدی سنے عمل کربے تمہار فائدہ الگ، صرف سننے کا فائدہ یہ ہے کہ 40 سال کی عبادت کا ثواب لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے بے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی اگر کوئی ایک آیت سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، صرف ایک حدیث کی بات سنے، عمل کرے تو سونے میں سہاگا صرف سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب بندہ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا۔ علماء کرام کے حوالے سے وہ لوگ ابھی تک لیکن بیٹھے نہیں، مجھے اسی بات پر حیرت ہے، ابھی تک لیکن وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا، مدینے کا گلشن مہکتا رہے گا۔ بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا، مدینے کا گلشن مہکتا رہے گا۔ تڑپ کر کے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور جو جلتا ہے بریلی سے وہ ہمیشہ جلتا رہے، جو جلتا ہے بریلی سے وہ ہر ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ارے بریلی کا سورج چمکتا رہے گا، کیا بتارے یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت، جو جلتا ہے بریلی سے وہ جلتا رہے گا، بریلی کا سورج چمکتا رہے گا۔ اور دلوں میں بسا لو اس کے تاج الشریعہ،
बाबा क्या बात, दिलों में मसाले इश्क़ ताजुल शरिया, अरे रज़ा का फैज़ मिलता रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फैज़ मिलता रहेगा, लेकिन वो अभी तक बैठेंगे नहीं कसम खाए। एक भाई बैठे दिलबर शाही, कल तड़प करके बोलिए कि मोर बात डायरेक्ट करके दे दो जब तक कि बोलो नहीं, हाँ देसी बोल जो हाँ हो बोलो कि डायरेक्ट दे दो जा, और देसी जो दी आहा फिर कागज दे दी फिर तुम बोखला जावा जा मिजे तो तूने मैं सही डाले हैं खाली टाइम दा पास करे चुरी है, टाइम दा पास गरम हवा पारा ना नहीं पारा कोई, बोलो नहीं कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। देखिए उधर वो लोग पान चबा रहे हैं, लेकिन बैठ के नहीं चबाएंगे, खड़े होकर के ही चबाएंगे। अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है बनारस के पान को, और चाय अंग्रेज देके गया हिंदुस्तान को। अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है बनारस के पान को, चाय अंग्रेज देके गया हिंदुस्तान को। और उस्ताद बहुत दूर चला गया चाय बेचकर, चेला भी जाने वाला है गाय बेच। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात। देखिए कमेटी একটা फरमाइश तेजी साथ में पूरा করে দেয়। पीराने पीर रोशन समीर दस्तगीर हुजूर सैयदुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ज्ञानी गुनी जिनार परे में ऐ मुक्ति चिपर हो गए नौजवान যুবক কমিটিরা সম্পূর্ণ গ্রামবাসী মিলে এই জলসা গাউসে আজম কনফারেন্স সাজিয়েছে। সরকার গাউসে আজমের প্রেমে শুধু আমি দেখতে চাই মাত্র দুইজন। কজন কেদালা দুইজন। এবার 60 লাখ বহুত দিলেন, দেখুন হইতে बहुत दिलन बाबू 100 टकिया नोट 200 टकिया नोट 500 टकिया नोट 10 टे पड़ी कष्ट और मोर हाथ में 1 टका नहीं पड़ा। कोई को मेरा मुझे सब पैसा मांगवा बाबू, मैं पैसा नहीं मैं मांगू। कमेटी लोगला इंटरनेशनल चैंपियन शाहिर दिलबर शाहिद ले है। এবার জেলা তোমা ইশতেহারত করিয়েন দিলबर শাহিদ নাতের বাদ বাংলা বক্তা উর্দू বক্তা इंशाअल्लाह গোটেলা মুকম্মল तौर पर পাবেন। तो बोलिए हाथ उठा करके है सुभान अल्लाह। तमीदे मांगे जो अल्लाह लोगेर बीचत मात्र 13 लोग छबे छो सरकार गौसे आजमेर मोहब्बत 20,000 नहा 5,000 नहा 15,000 नहा मात्र 1100 টাকা। अब देखो कुर्सी वाला यह बिदिकल लोगला खूब बरसा ओह बिदिकल्ला खूब बरसा। अब इधर का अल्लाह पहले गौसे आजमेर मोहब्बत दिछे या इधर का अल्लाह दिछे या इधर का ना अच्छा तरातर जल्दी जल्दी एकदम फटाफट जल्दी से जल्दी उठो इंशाअल्लाह मैं दिलबर शाही पेश করে দিই 1100 করে। आपको मौलवी साहब आप 100 250 देना तो माया का बड़ा एकदम में मोड़ते नहीं मांगो मोर हाथ जे টাকা দিবেন बस কমিটির हवाला में এই টাকালা করে দিই। कमेटी ले जावे कमेटिर हवाला में ये टाका ला कर दी मात्र 1100 टका। इतने सारे उलमाए किराम को गवाह रख करके देखना चाहते हैं कौन है वो मेरे ताजुल शरिया का आशिक, कौन है सरकार आला हजरत का आशिक, कौन है मखदूम अशरफ का आशिक जो 1100 टका सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में गौसे आजम का आशिक ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना मखदूम अशरफ का मस्ताना 1100 रुपया ला करके हासिल कर दे। मैं दिल खोल करके उलमाए किराम को गवाह रख करके उनके लिए दुआ कर दूंगा। 1100 रुपया का सवाल है इतने सारे लोगों में। अब देखना चाहते हैं कि कौन है। मैं एक और मामला करता हूं। ये शान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के ये शान
محمد کے گھر سے چلی ہے اب ایک شعر سنیے گا ابھی آپ کے نظروں کے سامنے ہے آپ کے نظروں کے سامنے ہے تیرولا کا منظر پھر بھی مسلمان منظر نہیں ہے یہ علماء کرام کبھی بھی اگر آپ کو آواز دے احتجاج کیجئے تو آپ ضرور اپنے گھر سے نکلنا میں ایک شعر پڑھتا ہوں آج صحیح کچھ کام چلا لیجیے جیسا چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ کبھی کسی میں سے آؤں گا تو ایک اچھے مائک کا انتظام کیا گیا ٹھیک نا بھائی میرا سن والا دلی والا ہاں ایک شعر سنیے تجھے کچھ پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مٹانے کی تجھ جو مثل چل رہا ہے تجھے کچھ پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مٹانے کی تجھ جو مثل چل کمر کا مانا لہذا کمر کا نکل مسلمان کیا اور آج میں جناب شیر تو سب سمجھ جائے لہذا ایک شیر سناتا ہوں سن لیجیے زمانے کی نظروں سے خود کو بچا اسلام اسلام ہے اللہ کرے گا تیری آواز اسلام اسلام کی گردن میں حسین بن علی کا احسان تھا خواجہ جان نواز کے زمانے میں جو اڑنے لگ گیا خواجہ جان کیا دیکھتا ہے وہ اوپر گیا اب یہ سے اوپر چلا تڑنے لگ گیا سینٹر میں آیا اس وقت جو تھا آج میں مودی ہے سب چھوڑ کے آیا میری گلیاں پھرے کچھ دن کے لیے خواجہ جا خیمہ میں رہے گا جو سنے گا تو یہ مودی کہے گا اسلام رہے 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 گا
اسلام گردن پہ حسین بن علی کا احسان احسان اسلام رہے گا 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 دوستان محترم چونکہ ابھی تقریر سلسلہ چلے گا اور اس بیچ میں پھر میں حاضر ہوگا جب پورے رات میں ایک بار کا گھنٹہ جو بار لیکن آج کے ماہی اچھا لگا اس لیے ایک بار اور حاضر ہوگا انشاءاللہ آپ ایسے ہی اپنی جگہ پہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں انشاءاللہ اچھا اچھا میں اپنا دیتا ہوں جو بھائیوں کی فرمائی ہم کیا زمانے کو بتانا ہی پڑے گا ہم کیا زمانے کو بتانا ہی پڑے گا بتانا ہی پڑے گا بتانا پڑے گا بتانا ہی پڑے گا ہم کیا زمانے کو بتانا ہی پڑے گا ہم کیا زمانے کو بتانا ہی پڑے گا بتانا ہی پڑے گا بتانا ہی پڑے گا ارے قوم مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا دکھانا ہی پڑے گا دکھانا ہی پڑے گا پھر وقت وہ آیا ہے کفن پان کے سر پر پھر وقت وہ آیا ہے کفن پان کے سر پر اب جنگ کے میدان میں جانا ہی پڑے گا جانا ہی پڑے گا جانا ہی پڑے گا جانا ہی پڑے گا اب ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ اگر سینے میں اسلام کا درد ہوگا تو اپنی جگہ آپ بیٹھ نہیں پاؤ گے جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ کلام پر بینڈ لگا ہوگا سرکاری بینڈ ہے اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو یہ کلام پڑھ کے سنایا میں یہ دیکھیے خطیب اعظم ہندوستان نعرہ حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ خلیفہ حضور اور راج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث اعظم قوم سے مفتی جی پارا ہوگا شاہد اسلام دلبر شاہی حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت اب لوگ بیٹھ جائیے ہم کیا زمانے کو بتانا ہی پڑے گا پلکوں میں مسلمان کا دکھانا ہی پڑے گا دکھانا ہی پڑے گا اب وہ شعر پڑھ دیتا ہوں سن لیجئے بھارت حکومت سے یہ اللہ
बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। हम क्या ज़माने को बताना ही पड़ेगा, पर कौन मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप चले जाओगे तो बहुत दिनों तक पछताओगे, चूंकि तकरीर के बाद आऊंगा तो सुनाऊंगा मैं तुझे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जम करके बैठिए, क्योंकि ये वही दिलबर शायर है। लेकिन क्या पता कि आज माइक वाला पूरी तरह से एकदम सबको सुना रहा है। इनकी नात सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और आए हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। क्या पता जो मंजूर खुदा है, लेकिन माइक ऑपरेटर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे इस तरह से सेटिंग किया। देखिए ये वही दिलबर शाही है। इनका एक नात है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे और मैं तुझ पे कुर्बान। माशाअल्लाह, जो नात एक बार पढ़ते हैं लोग बार बार उसको सुनते रहते हैं, खास करके हमारे उलमाए इकराम। अभी एक बेहतरीन तकरीर सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं इधर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत दाफिए सुलह कुल्लियत रद्दे वहाबियत तरफ करके सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाइर रज़ा साहब क़िबला खलीफाए हुज़ूर ताजुश्शरीअत, उनको दावत सुखन देने जा रहा हूँ। इस्तिक़बाल जोरदार नारों के गूंज में नारे तकबीर, नारे तकबीर। मालूम है कि मैं जबरदस्ती सीना पे जोर लगा करके नारा लगा, वरना ये माइक आपका समझिए एक चौंग इससे अच्छा बजता, एक चौंग। यहाँ इतना चौंक क्या खुदा, क्या मर्जी है, मर्जी खुदा है। क्या यहाँ पे क्या किसी ने बदनजर लगा दिया, खुदा बेहतर जाने। खैर दुआ कराएं कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर, मुफ्ती साहब को उठाने से पहले मैं जो नारा लगा रहा हूँ कम से कम माइक जो है अच्छा बजना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, गौसे आज़म कौन फैज़, कुर्सी खिताबत पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाइर रज़ा साहब क़िबला खलीफाए हुज़ूर ताजुश्शरीअत अहले महफ़िल पर एक शेर सुनाइए ना। हाँ, एक शेर हो जाए तरफ करके बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए हमारे इंटरनेशनल चैंपियन शायर दिलबर शाही साहब, कभी कभी मैं भी जो है कभी कभी क्या फुर्सत टाइम में हजरत का कलाम जो है देख लेता हूँ और कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। तरफ करके बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके इधर वाले कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उधर वाले नहीं कह रहे हैं, तरफ करके बोलिए सुभान अल्लाह। माँ जैसी जहाँ में कोई आरात न मिले, तरफ करके बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए हमारे खतीब अहले सुन्नत, मैं टाइम जो है बर्बाद करना नहीं चाहता, डायरेक्ट माइक हज़रत के हवाले करने जा रहा हूँ। कुर्सी खिताबत पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाइर रज़ा साहब क़िबला अहले महफ़िल बिलगोश आवाज़। स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, तलबाए इस्लाम व जुमला सामईन
پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا الدنیا فاتقوا النساء۔ وسیدنا غوث العظم قال، اذا سألتم اللہ فاسألوه به۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم نعرہ یا رسول اللہ زنم، دمزہ بکر و عمر و عثمان و حیدر زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم قطب اعظم زنم۔ برادران ملت اسلامیہ، سامعین اور کمیٹی حضرات، آپ حضرات نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں، الفت میں غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد اپنی سرزمین میں کیا۔ اچھا پنڈال ہے، اچھی لائٹنگ ہے اور مجمع کو بھی اچھا ہی ہے۔ جتنے لوگ بچے ہیں سبھی اچھے ہیں، جتنے بھی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں سبھی اچھے ہیں۔ کافی دیر تک آپ شاعر اہل سنت حضرت مولانا دلبر شاہی کی شاہانہ انداز میں کلام نعت و منقبت سن رہے تھے، اور دیگر شعراء حضرات سے آپ سن رہے تھے۔ اچھی بات ہے، جلسہ سننا چاہیے۔